Grabe. Boss John and Rin Channel guys oh. Nag-harvest ng rambutan. Kuwang pumunig hinog boss. Abel lang to, walang iba. Ano, okay rin na. Maubos ng lahat. Tuloy. Lami boss, lami. Super sarap. Tsak. Kami kayo. Barang may asukar. Ase. Lindot ni siya kuhan. Mahinog pa yun ba? Ano uy, sukon ko Nasukon ng tagiya guys utor ay. Muna yung tagiya ay. Oh, so, yun na guys. So, ito yung first vlog ni Singan? Jun Channel. So guys, paki-support at paki-subscribe sa bagong creator na vlogger. Sana suportahan nyo. God bless.